यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस अहमद सालिम। वर्ड पावर टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर रहे हैं। आज फिर पहले की तरह हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। बाइबल है मेरे साथ निकाल सकते हैं। मुकद्दस लूका का अंजलि बयान उसका 23वां बाब उसकी 39वीं आयत से हम लेकर 43वीं आयत तक पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका का अंजलि बयान उसका 23वां बाब 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक खुदा के पाकला में यूं मरकूम है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो चूंकि हम सलीबी कलमात पर बात कर रहे हैं, तो सलीबी कलमात के हवाले से पहले भी जो है वीडियो अपलोड की गई हैं और यकीनन आपने देखी हैं और खुदाम के कलाम से बरकत आपने पाई है। तो आज फिर हम इस कलमे के हवाले से बात करेंगे। तो जो हमने तलावत की है, यीशु मसीह ने बात की है और वो ये है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ये दूसरा कलमा कहलाता है। पहला कलमा हम सीख चुके हैं और उम्मीद करता हूं आपने उसके थ्रू जरूर बरकत हासिल की होगी, बरकत पाई होगी। और ये दूसरा कलमा है जिस पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। तो इस कलमे को जो टाइटल दिया जाता है, जो इसकी हेडिंग है, वो है निजात का कलमा, इसको कहा जाता है। तो रहाई का, छुटकारे का, आज़ादी का, खलासी का, इसको कहते हैं निजात का कलमा। इस पेशतर के हम आगे बढ़ें और इस पर मजीद हम गुफ्तगू और बात करें। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें हैं, तो वो सुनने वाली हैं। तो इल्मुल अदाद के मुताबिक पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कलमा इल्मुल अदाद यानी दूसरा कलमा है। तो इल्मुल अदाद के मुताबिक जो फिगर 2 का फिगर है वो किस चीज को जाहिर करता है और क्या मीनिंग देता है। तो मेरे भाई, इल्मुल अदाद के मुताबिक जो 2 का फिगर है वो साथी और गवाही, दोस्त और सहारा और रिफाकत और मजबूती और बेहतर के मानी देता है। तो जो मीनिंग मैंने आपको बताए हैं, ये किताब मुकद्दस में से किसी न किसी रेफरेंस के अंदर आपको जरूर मिल सकते हैं। साथी और गवाही और दोस्त और सहारा और रिफाकत और मजबूती और बेहतर। तो इल्मुल अदाद के मुताबिक इसके यही मीनिंग है। इस पेशतर के इस कलाम की इस जो हमने तलावत की है, इस पर बातचीत की जाए तो मैं जरूरी समझता हूं कि ये कलमा जो है किन चीजों की अक्कासी करता है, क्योंकि हर आयत, हर बात जो है वो किसी न किसी तरह से चीजों को वाज़े करती है। और ये कलमा जो है
जिन चीज़ों की अक्कासी करता है, जिन चीज़ों को पेश करता है, जिन चीज़ों का अलंबरदार है या उनका आयनादार है, उनकी हम बात करेंगे। तो पहली बात जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कलमा जो है यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा पेश करता है, क्योंकि उस शख्स ने जिसको यहां बदकार कहा गया है, दीगर पैसेज में उसी शख्स को डाकू का लफ्ज मिला है। आगे चलकर इस पर हम बात करेंगे। जब यीशु मसीह से बात की है तो यीशु मसीह ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया और कबूल किया है, लिहाजा ये कलमा यीशु मसीह को निजात दहिंदा पेश करता है। इस कलमे को हम डीपली जब स्टडी करते हैं तो ये यीशु मसीह को बहसियत बादशाह के भी अक्कासी करता है कि यीशु मसीह बादशाह के तौर पर है, बादशाह के तौर पर भी यीशु मसीह को बयान करता है। और तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कलमा यानी दूसरा कलमा जो है यीशु मसीह के बेगुनाह होने की, यीशु मसीह के लाखता होने की और यीशु मसीह के मासूम होने की जो है बात करता है, जैसा कि डाकू के अल्फाज से है कि इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो लिहाजा ये कलमा यीशु मसीह की जो बेगुनाही है और मासूमियत है और उसका लाखता होना है, बेखता होना है, इस बात की तस्दीक करता है। और आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने मनादी के अय्याम में ये कहा था, आवाज़ बुलंद कहा था यहूदियों के सामने कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। लिहाजा इस कलमे के अंदर यीशु मसीह का लाखता, बेगुनाह होना और मासूम होना जो है पेश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये कलमा यीशु मसीह की जो अलूहियत है उसकी बात करता है और उसके इलाही इख्तियार की बात करता है। यीशु मसीह के इलाही इख्तियार की बात करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां नंबर, वो है ये कलमा बताता है कि तौबा के लिए इकरार जरूरी है। और बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि ईमान तो दिल से लाया जाता है लेकिन इकरार मुंह से किया जाता है। और जिस तरह डाकू ने बात की है, ये कलमा वाज़े करता है कि तौबा के लिए इकरार जो है ये लाज़मी है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, छठा पॉइंट, वो बताता है कि ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह के जो मिशन है उसको पूरा करने की अक्कासी करता है कि यीशु मसीह एक मिशन के तहत आए थे और यीशु मसीह अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि उसने आखिरी वक्त में भी एक डाकू को, एक बदकार को निजात से नवाजा है और निजात बख्शी है। एक और आखिरी बात जो अहम बात है, खास है, और मैंने इसी को आखिर पर इसलिए रखा है कि ये कलमा यीशु मसीह की सलीब की जो मरकजी हैसियत है उसको पेश करता है। आपको याद है कि यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो लोग, दो डाकू या दो बदकार जो थे वो मसलूब थे, और आपको याद है कि यीशु मसीह की सलीब उन दोनों के बीच में थी। और ये इस बात की दलालत पेश करता है कि यीशु मसीह की जो सलीब है ये मरकजी मकाम रखती है। ना सिर्फ सलीबों में मरकजी मकाम रखती है, बेशक सलीबों में भी मरकजी मकाम रखती है, क्योंकि यीशु मसीह से पहले भी बड़े बड़े लोग मसलूब हुए हैं जिनको सलीब की मौत सजा दी गई। यीशु मसीह के पहले भी उससे मसलूब हुए हैं और यीशु मसीह के साथ भी दाएं और बाएं मसलूब हुए। लेकिन जो मकाम यीशु मसीह की सलीब को हासिल है किसी और सलीब को हासिल नहीं है। यीशु मसीह की सलीब दरमियान में है, डाकुओं की सलीबें दाएं बाएं हैं। लिहाजा ये इस बात का कलमा आयनादार है कि यीशु मसीह की सलीब को मरकजी मकाम हासिल है, सलीबों में भी मरकजी मकाम हासिल है
اور پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح کی صلیب کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کلمہ جن باتوں کی عکاسی کرتا ہے، جو باتیں اس کلمے کے تھرو ہم سیکھتے ہیں، جو باتیں اس کلمے کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں، جن باتوں کا یہ آئینہ دار ہے، یہ وہ باتیں تھیں اور آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی۔ جی، تو ایک اور بڑی خوبصورت بات اس میں ہے، میں آپ کے ساتھ ابھی نہیں شیئر کروں گا، جب ہم بات کریں گے تو یہ چلتی جائے گی۔ تو کلمے کی ترتیب اس طرح سے ہے، سب سے پہلی بات یسوع مسیح نے اس سے کہا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یاد کیجئے کہ یسوع مسیح نے ہمیشہ کبھی بھی زندگی میں ایسی بات نہیں کی جو سچ پر یا حقیقت پر مبنی نہیں۔ یسوع مسیح کی منادی، یسوع مسیح کی بات، یسوع مسیح کا کہا ہوا سب کچھ سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس کو کہا ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ اور اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ جو کچھ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، یسوع مسیح بتا رہے ہیں، کیونکہ اس کے وعدے ہمیشہ ہاں کے ساتھ ہیں، اور اس کے وعدوں میں وہ کبھی بھی وہ دستبردار نہیں ہوتا بلکہ وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ بات کی ہے تاکہ تمام رد کرنے والے اس بات کو سن لیں کہ یسوع مسیح جو بات اس بدکار سے کہہ رہے ہیں، ڈاکو سے کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ روایتی نہیں ہے، وہ رسمی نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ نوٹ کریں یہ بات کس سے ہو رہی ہے، ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ جس شخص سے یہ بات ہو رہی ہے، بائبل نے اس کے لیے دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بائبل نے ان کو بدکار کہا ہے اور بائبل نے ان کو ڈاکو کہا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو بائبل نے ڈاکو یا بدکار کہا ہے، انگلش ورژن کے اندر ان کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے تھیوز۔ جن کے لیے یہ لفظ استعمال ان کے لیے یہ لفظ تھیوز یوز ہوا ہے، اور اردو ترجمے میں ان کو ڈاکو کہا گیا ہے اور بدکار کہا گیا ہے۔ تو ان کے بارے میں مزید اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں، بات کریں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایکچولی جس طرح کی سینس ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں آتی ہے، یہ اس سے تھوڑی فرق سینس ہے۔ اس کے بارے میں دو خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بدکار ہیں، یہ جو جن کو بدکار کہا گیا ہے، جن کو ڈاکو کہا گیا ہے، ان کے بارے میں دو خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان کو جو لفظ دیا گیا ہے بدکار یا پھر ڈاکو، تو بیڈ ڈوور ان کو کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ رومی حکومت کے خلاف کام کرنے والے لوگ تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں بڑے گروہ تھے جو سوچ رکھتے تھے کہ اپنی قوم کو کسی نہ کسی طرح سے رومی حکومت کے تسلط سے آزاد کروایا جائے۔ اور یہ کام کرنے کے لیے یہودیوں میں یا بنی اسرائیل میں بڑے گروہ تھے اور بڑے گروپس تھے، اور بڑے نمبر لوگ ان گروپس کی قیادت کر رہے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نمبر ایک، یہ رومی حکومت کے خلاف جنگ کرتے تھے، اور جو رومی حکومت کی پلٹن ہوتی تھی ان کے خلاف جنگ کرتے تھے، اور خفیہ جو جگہ ہیں وہاں بیٹھ کر ان کو وہ قتل کرتے تھے، مار دیتے تھے،
اور پھر ان کو لوٹتے بھی تھے، اور سوچ یہ تھی کہ یہ پیسہ ہماری قوم کا ہے، یہ پیسہ ہمارے لوگوں کا ہے جو رومی حکومت محصول کی صورت میں ہمارے لوگوں سے ریسیو کرتی ہے۔ تو ان کے بارے میں ایک خیال یہ ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے، چونکہ یہ رومی حکومت کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے، اس لیے رومی حکومت اکثر ان کو باغی سمجھتی اور ان کو وہ سزا دینا چاہتی تھی۔ جیسا میں نے بات کی کہ یہ بڑے گروہ پیدا ہوئے، جیسے زیلوتیس کا ایک گروہ تھا، اور یسوع مسیح کے دور میں بھی یہ گروہ تھا، اور یسوع مسیح کا بلکہ ایک شاگرد بھی تھا جو کسی وقت میں زیلوتیس گروپ کا جو ہے وہ ممبر رہ چکا تھا، اس کا نام شمعون زیلوتیس ہے۔ اور زیلوتیس جو لفظ ہے اس کے میننگ ہے غیرت مند۔ اور کبھی آپ مزید اسٹڈی کریں تو ایسے گروہ بھی گزرے ہیں، جیسے اسخر گروپ بھی ایک تھا۔ تو اسخر کے میننگ ہے یہ چھرا گھونپ یا خنجر گھونپ۔ لہٰذا زیلوتیس جو ہے اس کے میننگ ہے غیرت مند۔ یہ بھی رومیوں کے خلاف کام کرتا تھا اور اپنے لوگوں کی آزادی اور رہائی کے لیے کام کرتا تھا۔ اور جو اسخر گروپ تھا چھرا گھونپ جس کی میننگ ہے، وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے رومیوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرتا تھا، اور ان کی آرمی کو کئی مرتبہ وہ مارتے اور